tugire Kristu naganze Kristu mbanje kubaramutsa amahoro ya Kristu. Uyu munsi tugiye gutangura amavandredi uko Imana izobidushoboza, turiko turigishwa n'umukama. Iyo ikarema igeze birakwiye ko dufata akanya tukiyumvira ku bijanye no kubabara no gupfa k'umukama wacu Yesu Kristo, kugira ngo tumenye ko gucungwa kwacu iyo kwavuye. Kuko igisomwa mwumvise cyo muri Izaya igice c'5, umuhanuzi Izaya 5 uhereye ku karongo ka mbere gushika kwa 5, murumva ko ngo yarakengeretse ngo ariko ni ibicumuro byacu, ingorane zacu, ibibazo byacu byose nivyo yari yikoreye. Amen. Kuko turi mu ikarema muze muravuga mvuze amen mwishura amen nyene. Kuko aleluya barayitsubuti. Donc rero nivyo tugiye kumara igihe turiko turaraba ingene Yesu dukurikira, ingene yahuye n'ingorane agakubitwa kicwa atari kubera we ariko kubera jewe na wewe. Teme novuga ni ihangiro ry'umutwe canke teme general canke ihangiro ry'umutwe nyamukuru rivuga ngo igihano kituzanira amahoro caguye kuri we. Igihano kituzanira amahoro caguye kuri we. Nico gituma abantu muzoza muraza amavandredi muzoze muraza naho mwandika. Murabona benshi mwewe nta naho mufite mwandika, nta na Bibiliya. Muzoze muraza naho mwandika kuko tuzokwiga ibintu bihambaye. Ijambo ry'umutwe rero rya byose canke ihangiro nyamukuru niryo rivuga ngo igihano kituzanira amahoro caguye kuri we. Ni muri Izaya, umuhanuzi Izaya igice c'5 uhereye ku murongo wa 5. Ko habagira uhava avuga ati jewe urupfu rwa Yesu ndaruzi. Ndazi ko yapfuye ari umuyobe, bamwishe nk'umuyobe, bamwica nabi kandi atagicumuro yari afise. Urashobora kuvuga kubizi mugabo ntavyuzi. Tuzobiraba muri ino misi. Tuzoba rero turiko turumviriza ico Yesu atubwira catumye apfa ku musaraba. Ntabwo havuga umwe muri twebwe canke bangahe ngo ndakizi catumye Yesu apfa ku musaraba. Oya. Yesu wenyene azokitwibwirira muri ino karema icyo ashaka cyangwa icyo yapfiriye kugira ngo twe turonke ubuzima. Icyo Yesu ashaka kandi nuko muri ino karema nk'uko bakunda kubidutumirira, nuko icyo Yesu ashaka ngo two kwisubirako. Tugire Kristo two kwisubirako. None umuntu yisubirako ngo aje, cyo nicyo kibazo twokwibaza, ariko kirafise inyishu. Umuntu yisubirako kugira ngo ashobore kwakira inkuru nziza. Novuga ni igihe rero cyo gusubira ukaraba, ukakenguza, ukaraba ubuzima wabaye, ukavuga ati none jewe ngejejehe mu buzima bw'ubukristo, ngomba nteri yindi ntambwe. Rero uko kwisubirako guhagarara ku kwemera inkuru nziza, gutyo bikunde. Umaze kwemera inkuru nziza bica bikunda ko wuzura n'Imana, nk'uko aka karongo muri no jambo ry'Imana twasomye mu Bakoreni, mu ikete rya 2 ry'Abakoreni igice ca 5 uhereye ku murongo w'19, cyane cyane usomye ku murongo wa 20 niho bavuga ngo turabasabye ngo mwuzure n'Imana. Turabasabye ngo mwuzure n'Imana. Rero kugira ngo ndashikira ico Yesu ambarira aciye mu ijambo ryiwe ngo twuzure n'Imana, nuko abanza kuba ukwisubirako. Ukwisubirako niko kubanza gutangura. Hamuko kwisubirako nababwiye ko guhagaze kukumva inkuru nziza. Nubundi nguma mvuga hagira umuntu avuga ngo je inkuru nziza narayumvise. Novuga ngo je inkuru nziza narayumvise. Oya. Kuko inkuru nziza igihe cyose ivuzwe izari nshasha ku buzima bwawe. Ari navyo kandi Papa François adutumirira muri kino gihe cy'ikarema mu nyigisho yatanze. Papa François arabidutumirira cyane
muri kino gihe cy'ikarema y'ibihumbi 2020. Ijambo ry'umutwe ry'iyo nyigisho ya papa rivuga ngo ni iri jambo nyine ryo mu bakore igice cya 5 ryo mu bakore ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 20 ngo turabasabye ku bwa Kristo mwuzure n'Imana. Turabasabye ku bwa Kristo mwuzure n'Imana. Urumva umwungere wacu aragomba ko twuzura n'Imana, aragomba ko haba iyindi ntambwe yo kuzura n'Imana muri ino karema y'ibihumbi 2020. Uyu munsi rero tuje kwiga intangamarara y'ibyo bikorwa tuzotangura, tuzakuraba intangamarara gusa, nta bintu byinshi turaba intangamarara. Mu gihe ntangamarara ifatiye kuri kino civugo nyamukuru cye kuri ino hangiro nyamukuru ngo igihano kituzanira amahoro caguye kuri we. Turaba utuntu tubiri gusa, igihano hambwa kabiri turaraba uwo caguyeko. Muri iyo ntangamarara turaba igihano twongere turabe n'uwo caguyeko. Tugire Kristo. Ubwa mbere rero igihano muri ryaja mu Imana basomera muri Izaya umurongo igice cy'itanu na gatatu umurongo wa 5 niho havuze ngo ariko we yasogoswe kubera ububisha bwacu. Mwumvirize irindi jambo ngo asyokogwa. Hewe urabyumva? We waje muri Noru wanje no munsi urabyumva ngo yarasyokowe. Kandi yasyokowe kubera uwundi muntu. Oya, yasyokowe kubera ibyaha byacu, ibyaha byanje na wewe. Ngo igihano kituzanira amahoro caguye kuri we, inguma ziwe nizo zadukikije. Amen. Iri jambo riraryoshe cyane ngo inguma ziwe nizo zadukikije, ngo kandi igihano kituzanira amahoro caguye kuri we. Iki gihano rero caguye kuri uyu musabyi w'umukama, nicyo cari kugwa kuri jewe na wewe. Iki gihano caguye kuri uyu musabyi w'umukama, nicyo cari kugwa kuri jewe na wewe. Icyo gihano cari kigizwe no gukubitwa, gusyokogwa, kwicwa, kubambwa, guhambwa. Icyo gihano kigizwe n'ivyo byose nicyo cari kugwa kuri wewe, kandi nicyo cari kugwa no kuri jewe. Kubera kino nicyo gihano cari kugwa kuri jewe, kuko ni jewe ndi umunyabyaha. Twese ngaha turabanyabyaha kuko ijambo ry'Imana bitubwira ikete Paul mwiranda yandikira abaromani igice cya 3 umurongo wa 23 haravuga ngo twese turabanyabyaha, bose barakoze ibyaha, nta muntu n'umwe muri twebwe atari umunyabyaha. Twese twarakoze ibyaha, kandi ko twakoze ibyaha ntituzobona ubwiza bw'Imana. Twebwe rero ko twakoze ibyaha nitwe twari dukwiye gukubitwa, kuko nitwe twarababisha n'abagome, twari abantu bari kure y'Imana cyane. Iyo turiko turavuga ibi murashobora kutabyumva. Ingenda bakaroro gatoya. Kare mu gitondo niho nahuye n'abantu bariko baragendagenda. Bagenda sinzi rero uwo bagenda baravuga hagati yabo ndabizi. Hama rero bahita baravuga ngo naka ngo yaramukubise. Umva bagenda baraganira. Ngo yaramukubise, ngo aramukubita, ngo aramunota. Uwo bari kumwe nawe barabagore mugabo. Uwo bari kumwe ngo yemwe ngo yaramukubise, ngo yaramukubise aramunota. Ngo ntabe yaramumena ijisho. Ndiko ndumva ibyo bintu, ikibazo niyumviye niki? Ni kubera ko umutima w'umwana w'umuntu wakongatariye mu kibi gushika ku rugero nk'uko. Eske kumena ijisho umuntu ngo nuko data yoba ari inkozi y'ikibi, we mama wo wita inkozi y'ikibi, nicyo coba ciza gusumba. Ko yamukubise hariyo akantu atashizeko, iyo yamumena ijisho niyo yari kuba muhanye. Murumva ingene umwana w'umuntu ameze. Nicyo gituma rero ko umwana w'umuntu, ko mu mutima w'umwana w'umuntu ari ibyo biriyo, uwo muntu murumva ko akwiye gupfa, akwiye gukubitwa, niwe akwiye gusogotwa, niwe akwiye kubambwa, kuko niwe munyabyaha, niwe mugome, kuko murumva mu mutima wiwe ngivyo ibintu biriyo. Ariko rero mwumvirize urukundo rw'Imana ingene ruhambaye. Uwo musavyi w'umukama yaremeye kwishirako ibyo byose. Amen.
murumva ingene biryoshe, naho uwo mwana w'umuntu mu mutima wiwe hariyo icyo kibi, kandi mu by'ukuri mu bigaragara uwo mwana w'umuntu niwe akwiye gukubitwa, uwo musabyi w'umukama yaremeye kwishyirako ibyo byose kugira ukire wewe na jewe. Amen. Murumva ko biryoshe, yaremeye kwishyirako ibyo byose. Nicyo gituma igihano rero kituzanira amahoro cyaguye kuri we, kuko yaremeye aracishyirako. Inguma ziwe nazo nizo zadukijije. Bwira mugenzi wawe uti inguma ziwe nizo zabakijije, nizo zagukijije uko uri kubwira uwo. Kubera ibyo rero tugaruke, kubera ibyo nicyo gituma rero ijambo ry'Imana ritwinginga ngo twuzure n'Imana, ko rero umukama yakoze ibyo byose, ko rero uwo musabyi w'umukama yakoze ibyo byose. Nicyo gituma atwinginga ngo twuzure n'Imana, kuko ariyo yadupfiriye. Twuzure n'Imana. Muri iyo nyigisho Papa François yerekeye ikarema y'ibihumbi 2020 avuga ngo, mwumvirize kano kajambo karahambaye. Muri iyi karema y'ibihumbi 2020 niwe ariko aravuga ati jewe nashaka rero gushikiriza abakristo bose ibyo namaze kwandikira urwaruka nyikete nise Christus Vivit. Ibyo navyo yandikiye urwaruka agomba kudushikiriza nibihe? Umviriza: iweze amaboko aba aramvuye ya Yesu abambwe ku musaraba, uheze wemere wakira urukiza kandi ugume ugwakira. Ndasubiramwe ntimwabyumvise. Iweze amaboko, mwana kujya Yesu abambwe muri ino karema, Papa aradutumirira kuzoguma twihweza ayo maboko abambwe ya Yesu. Hanyuma rero yaravye ayo maboko abambye ku musaraba, uheze wemere urukiza kandi urwo rukiza ugume ugwakira. Murumva ko ntuvuga ngo je naragwakiye narahejeje. Umva ugume ugwakira. Muri mwebwe ndabona hari aba intellectuel bumva agafaransa, ingenda basomere mu gafaransa mwumva ingene biryoshe cyane. En ce carré de l'année 2020, je voudrais donc étendre à tous les chrétiens, ce que j'ai déjà écrit aux jeunes dans l'exhortation apostolique Christus Vivit. Regardez les bras ouverts du Christ crucifié, laisse-toi sauver encore et encore. Murabyumva gaheme? Laisse-toi sauver encore et encore. Reka wakira urwo rukiza kandi ugume ugwakira. Iyo rero ikaremije ni igihe cyo gusubira kwakira urwo rukiza. Wo kwiraba urabona ko mu bukristo bwawe hari ahantu ukeneye ko Yesu agukiza, sibyo gahemwe? Uwumva ko Yesu yahejeje kumukiza byaheze ntazoze mu mapandere tuzogira ngaha, ewe sindamutumiye. Mugabo uzi iti jewe urukiza ndagwakira ku munsi inema y'Imana niyo ku munsi, hari ahandi hantu ngomba gushika, uwo ndamutumiye. Kuko nk'uko Papa ariko arabidutumirira, dutegerezwa kwakira urwo rukiza kandi tukaguma tugwakira. Icyo kirahambaye. Twariko turaraba icyo gihano rero, ko icyo gihano cyari kitu ari icy'iwacu, hama uwo musabyi w'umukama akemera akacishira ko kubera icyaha cyacu. Murumva ko yadukijije urwo rukiza rwe, dutegerezwa guma tugwakira nk'uko Papa abidutumirira muri no karema. Ubwa kabiri rero, uwo caguyeko, none icyo gihano mpejeje kubabwira kigizwe no gusogotwa n'ukwicwa, cyaguye kuri inde? Icyo gihano kitwuzuza n'Imana, uwo caguyeko n'umusabyi w'umukama, nawe ninde? Ni Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Amen. Ubwo niwe caguyeko, niwe Imana yigize umuntu, Kristo umucunguzi w'abantu bose. Kumusaraba, mwumvirize rero, kumusaraba tubonaho urukundo rubambwe. Kumusaraba tuhabona urukundo rubambwe. Iryo jambo murizirikane neza. Kumusaraba turahabona urukundo rubambwe. Nimubona umuntu abambwe gusa, ariko mubona urukundo rubambwe. Ariko kandi kumusaraba mubone Imana
y'inyantege nke, yigize inyantege nke kugira ngo wewe akugire umunyenkomezi. Murabyumva akabavukanye. Ngiye inkuru nziza kandi ihambaye tuzomara muri no karema dusamiriza, nuko Imana yigize inyantege nke kugira ngo wowe ikugire umuntu akomeye. Ariko kandi ku musaraba turahabona umuntu yayoberanye, atagisa n'umuntu, atagifite isura y'abantu nk'uko umuhanuzi Yesaya yabitubwiye. Mugabo yigize gutyo kugira ngo wewe akugire umuntu. Amen. Erega wowe kubera icyaha kiba muri wewe ntiwari umuntu. Ibyo murabyemera? Je sinari umuntu. Nicyo gituma Yesu ataza ntari kuba mabi. Yego nobaye ndi umusore mu bwo busore bwari kumarira iki? Bwari kumarira iki? Iyo Yesu ataza ngo ncungure ubusore bwanjye bwari kumarira iki? Amashure ndize yari kumarira iki? Mugabo Yesu ku musaraba tubona iyo Mana, umuntu, Imana yigize umuntu yayoberanye, itagisa n'umuntu kugira ngo jewe ngire umuntu. Ibyo birahambaye. Nkuko tubibona muri rya kete ry'Abakorenti ba kabiri igice cya 5 ku murongo wa 21 havuga ngo utigeze amenya igicumuro. Ako karongo kararyoshe. Abakorenti ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 21 mwumvirize ngo utigeze amenya igicumuro, Imana yamugize igicumuro ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ubutungane bw'Imana. Utigeze amenya igicumuro, ngo Imana yamugize igicumuro ngo kugira ngo muri we natwe duhinduke ubutungane bw'Imana. Ku bwa Kristo we warashoboye guhinduka ubutungane bw'Imana. Iyo twemeye kwakira Kristo aratugira ubutungane bw'Imana kuko yaremeye kwishira ko ibyaducinyiza, Yesu yaremeye kwishira ko ibyaducinyiza kugira ngo atugire intungane imbere y'Imana. Ngiye inkuru nziza muvukanye, ngiye inkuru nziza kuri wewe, kandi niwayakira iraguha ubuzima. Mugabo rero hari ikintu tubwirizwa kumenya. Abantu benshi murazi ko Yesu yabapfiriye. Murabizi kandi mwahora mubizi, sibyo? Benshi nimwasohoka mukava ngaha mugahora n'abantu bajya mw'ibarabara baba bari mu kabari baba n'abaruhimbye babaye Yesu yaragupfiriye, nukuri Yesu yaradupfiriye. Benshi barazi ko igihano bari guhabwa cy'ibicumuro byabo caguye kuri we. Ariko mu by'ukuri uko babayeho, mwumvirize uko babayeho ntibigaragaza ico bemera. Namwe bwe murashobora gusanga muvyemera, muremera ko Yesu yabarihiye, muremera ko Yesu yabapfiriye, muko uko mubayeho biragaragaza by'ukuri ico mwemera. Tugire Kristo ko mwemera ko Yesu yabapfiriye, ubuzima mubamo buragaragaza ico mwemera. Uko musigura ibintu, ingorane zibashikiye mu buzima, uko muzakira, uko mubaho, uko mwita ubutumwa, uko musenga, uko mukorera, biragaragaza mu by'ukuri mwebwe mwemera ko utigeze amenya igicumuro Imana yamugize igicumuro kubera mwebwe. Kubimenya no kubibamwo ni ibintu bibiri bitandukanye. Urashobora kubimenya muga kubibamwo ibintu bibiri bitandukanye. Kubimenya no kubibamwo biratandukanye ibyo bintu bibiri. Kandi kubivuga ku munwa no kubyizera mu mutima ibyo bintu bibiri biratandukanye. Nicyo gituma muri no karema dutegerezwa gushika kuri ubwo rugero rw'uko ibyo twemera, ibyo twatura n'akano bihinduka bikatubera ubuzima. Tugire Kristo. Hajya twoza muhiri wawe twosanga by'ukuri ibyo wemera bisa n'ingene muhiri wawe hameze. Kuno nyimbura umushinga nawe nyimbura umupfasoni, eske twosanga mu rugo rwawe ibyo wemera bisa n'ibiri mu rugo rwawe, ukwemera kwawe kugaragarira no mu rugo rwawe. Naho iwawe ho kwiraba. Muri iyo nyigisho kandi ya Papa yo muri ino karema aratumira abakristo bose avuga ati
akanyamuneza k'umukristo gakomoka ku kumviriza no kwakira inkuru nziza y'ugupfa no kuzuka kwa Yesu. Iyo niyo nyigisho ikonganiriza hamwe igitangaza cy'urukundo rugaragara rw'ukuri kandi rwibonekeza. Akanyamuneza k'umukristo gakomoka ku kumviriza no kwakira inkuru nziza y'ugupfa no kuzuka bya Yesu. Nicyo bita kerigme. Abatazi kerigme barayizi. Abatazi kerigme ni inshamake yo kubabara no gupfa k'umukama wacu Yesu Kristo. Rero papa icyo kintu mvuze kerigme, uwo mupapa wacu Franco aragikarira cyane mu makete menshi, usanga akunda kubivuga gose. Ati rero akanyamuneza k'umukristo gakomoka ku kumviriza no kwakira inkuru nziza y'ugupfa no kuzuka kwa Yesu. Kuko iyo nyigisho, ni ukuvuga iyo nyigisho yo gupfa no kuzuka kwa Yesu, bikonganiriza hamwe igitangaza cy'urukundo. Kuko mwabyumvise ngo ku musaraba tubonaho urukundo rugize iki? Rubambwe. Ko ari urukundo rubambwe, muca mwumva ko nk'uko papa bivuga, iyo nyigisho y'inkuru nziza yo kubabara no gupfa k'umukama wacu Yesu Kristo ikonganiriza urukundo rw'Imana rugaragara, kuko by'ukuri Yesu abambwe ku musaraba. Urukundo ruragaragara kandi rw'ukuri kandi rwibonekeza. Mu gafaransa mwumviriza ingene avuga: la joie du chrétien découle de l'écoute et de l'accueil de la bonne nouvelle, de la mort et de la résurrection de Jésus. La joie du chrétien découle de l'écoute et de l'accueil de la bonne nouvelle, de la mort et de la résurrection de Jésus. Kerigme. Iyo kerigme rero mu gifaransa arabandanya avuga ati: il résume le mystère d'un amour si réel, si vrai et si concret. Papa arongera akavuga ngo umenye iyo nkuru nziza yo kubabara no gupfa k'umukama wacu Yesu Kristo, uyimenye uca uvavanura n'ikinyoma cyose. Aro niyo hatagaruka bimwe ariko ndababwira nti mbega ko mwemera ko utigeze amenya igicumuro Imana yamugize igicumuro ku bwacu, ko mubyemera, ubwo biragaragara uko mubayeho. Ibyo mwemera by'ukuri nibyo mubayemo, biragaragarira ukuntu mubayeho. Nicyo rero cy'iki papa atubwira ati uwemeye iyo nkuru nziza rero aca avavanura n'ikinyoma icyo kinyoma kitwereka ko ubuzima bwacu bukomoka kuri twebwe nyine, ariko by'ukuri bukomoka ku rukundo rw'Imana Data n'ishaka ryayo ryo gutanga ubuzima bw'umwuzurira. Amen. Mu gifaransa bavuga ngo celui qui croit à cette annonce, iyo annonce rero niyo ya kerigme navuga. Celui qui croit à cette annonce rejette le mensonge selon lequel notre vie aurait son origine en nous-mêmes. Alors qu'en réalité, elle jaillit, donc cette vie, elle jaillit de l'amour de Dieu le Père, de sa volonté de donner la vie en abondance. Ngivyo rero novuga n'intangamarara y'ibyo tugiye kwiga muri ino karema mu mavanderedi, uko umukama azoduha akanya bikunze. Igihano kituzanira amahoro caguye kuri we. Uwo caguye ko ni Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Kandi iyo niyo nkuru nziza duhamagariwe kwakira. Atari kuyakira gusa, ariko kandi kuyibamwo. Kuko mwumvise wakanyamuneza k'umukristo gakomoka ku kumviriza ubwa mbere, ariko kandi ubwa kabiri kwakira. Icyo wumvise ucakire, icyo wakiriye nacyo ureke kikubera ubuzima, kikubere style de vie ubuzima bwawe, kugira ngo abazokubona bigaragare ko mu by'ukuri wewe wemera inkuru nziza yuko Yesu Kristo yakurihiye, yuko Yesu Kristo yapfuye ku bwawe. Ngivyo rero tuzomara iminsi tuzirikana muri no minsi, kugira ngo bikunze umukama wenyene atubwire icyo agomba kutubwira, kandi bikunze wenyene agira hadukuye n'ahadushikanye. Tugire Kristo. Ndabifurije rero kuzoba muri no karema, ntimuyibeho
nk'aba bandi bavuga ngo uko byamye na mbere hose ntibimere ko n'ubu n'imyaka yose. Oya, ntimushobora kuguma muri abakristo babayeho ngo uko byamye na mbere hose. Oya, umukama aragomba ko hari ikindi gishasha, hari ahandi hantu mushika. Kandi muri zino nyigisho abazokugurura umutima bazotahana ikintu gihambaye, bazokumva ico batari bwumve. Yesu azobabwira ico batari bwumve. Nuko tugire Kristo umukama bahezagire.